Ćao, ja sam Ognjen, iza kamere Nikola. U današnjem klipu nastavljamo priču o kamuflažama, pričat ćemo o modernim NATO šarama, od najboljih pa do najgorih. Denison Smoke je bio inspiracija za mnoge posleratne kamuflaže, između ostalog i za rodezijski brushstroke, koji je kao osnovu koristio šaru sa Denison Smoka, preko koga su se dodatne šare nanosile ručno četkicom. Brushstroke se pokazao kao odlična šara, a pošto su Britanci imali svoje prste umešane u rodezijski građanski rat, oni su pokupili ova iskustva i koristili ih kao osnovu za njihov DPM. DPM je razvijen krajem 60-ih, a uveden u upotrebu 1972. i koristi se do dan danas. Doduše ne u britanskoj armiji, tamo je povučen 2011. kada ga je zamenio MTP, o kome ćemo pričati više u nastavku. Međutim, skoro 50 zemalja je koristilo neki oblik DPM šare, pa čak i naš SAI dan danas koristi DPM u određenim situacijama, a i ruske alfe su ga koristile. 80-ih je razvijena i Desert DPM šara, odnosno pustinska varijanta DPM-a koja je korišćena kasnije u pustinskoj oluji. S druge strane Atlantika, Amerikanci su razvili M81 Woodland, koji smo i pomenuli u prethodnom klipu. On je bio baziran na kamuflaži RDL i na iskustvima iz Vijetnamskog rata. Woodland je zapravo predstavljao uvećanu RDL šaru, dok je oprema, recimo panciri, nosači ploča i tako dalje, bila dodatno uvećana u odnosu na klasičan Woodland koji se koristio za uniforme. To je ujedno bila i njegova mana. Naime, ove velike šare su bile odlične za velike udaljenosti, ali na blizinu je dolazilo do problema zato što bi on gubio svoje kamuflažne atribute. I pored toga, Woodland je postao najpopularnija šara na planeti i mnoge armije su ga koristile ili u originalnoj varijanti ili u nekoj od svojih izvedbi. Amerikanci su za svoje potrebe razvili i pustinsku kamuflažu. To je bila Six Color Desert ili Chocolate Chip kamuflaža, koju su bazirali na zapravo pustinji u jugozapadnom delu Amerike. U teoriji dobra ideja, u praksi se pokazala jako loše jer ove uniforme uopšte nisu funkcionisale na Bliskom istoku. Drugi problem u Zalivskom ratu jeste bio taj što je njihova oprema ostala u Woodlandu, tako da su imali situaciju neefikasne pustinske kamuflaže sa zelenom opremom. Pored pustinske kamuflaže, u Iraku je prvi put videla upotrebu i pustinska noćna kamuflaža, o kojoj smo također pomenuli u prethodnom klipu. Razvijena je iz sličnog razloga kao i sovjetska Berjozka i KLMK. Njena rešetkasta šara, protkana kamenčićima takozvanim iz Six Color Deserta, je trebala da se utopi u grain na slici na sovjetskim uređajima za noćno smatranje, ali i ona se pokazala kao loša. Problem je bio u tome što je ona razvijana još 70-ih, a prvu borbenu primjenu videla tek 90-ih, a sovjetski uređaji za noćno smatranje su dosta napredovali u ovom periodu. S druge strane, na njoj su prvi put korišćeni materijali i premazi koji su trebali da pomognu da ona manje šljašti pod uređajima za noćno smatranje, a to će postati veoma bitno u budućnosti. Američki generali su bili besni neefikasnošću njihovih kamuflaža u Zalivskom ratu i vrlo brzo je napravljena nova kamuflaža koja se zvala Three Color Desert ili poznatija kao Coffee Stain. Ipak, Woodland ostaje legendarna šara. Jedna od najpopularnijih na planeti, ako ne i najpopularnija, postala je čak i deo mode, a do dan danas se koristi, doduše u modernom kroju, u američkim specijalnim jedinicama poput Marsoka. Kanađani su sredinom 90-ih jako ozbiljno pristupili izradi svoje nove kamuflaže. Oni su platili danskoj kompaniji Datcom da izvrši snimanje i analizu terena u Kanadi i Severnoj Evropi i prema snimcima iz vazduha, sa zemlje i infracrvenim snimcima došli su do boja koje danas vidite na kadpatu. Kamuflaža je bila kompjuterski generisana i zapravo prva piksel, odnosno digitalna kamuflaža koja je ušla u upotrebu. Kadpat se fenomenalno pokazao i Marinci su odmah želeli da naprave novu kamuflažu za svoje trupe i kompletno novu opremu. Tako dolazimo do Marpata. Oficijalno Marpat je paralelno razvijen, ali kad se samo pogleda sama šara, vidi se direktna kopija Kadpata gdje su samo izmenjene boje. Marinci također shvataju da moraju da imaju dve uniforme, tako da prave Woodland i Desert Marpat. Uz ovo dolazi i kompletno nova oprema poput prsluka i nosača ploča koje će biti jedne univerzalne boje. Tokom pustinske oluje Marpat dobije i prvu borbenu primjenu u Iraku, pokazuje se kao odlična kamuflaža, ali problemi se nastavljaju jer je sva ABH oprema koju su Amerikanci imali bila i dalje u Woodlandu. Američka vojska, ljubomorna sada već na Marince, želela je novu kamuflažu i tu nastaje najveći promašaj moderne istorije u opremanju jednog prosječnog vojnika.
Posle dugog i detaljnog testiranja za novu kamuflažu američke vojske, Desert Brush se pokazala kao najefikasnija, što još jednom potvrđuje koliko je Brush Stroke zapravo dobra šema za kamufliranje. A u vrhu se nalazila i tadašnja Scorpion šara koja je razvila privatna firma koja se prijavila na ovaj konkurs, tada još nepoznati Crye Precision. Američka vojska odlučuje da se prepusti kompjuterima, a ne realnim rezultatima sa testiranja i dolazi do najefikasnijih univerzalnih boja za maskiranje, kako u gradu, tako i u šumi i u pustinji, kopira kad-pat marpat šaru i stavlja ih na platno. Tako nastaje Universal Combat Pattern, odnosno UCP, ali oni mogu da vas sakrije jedino na bakinom kauču. Potpuno ignorišići godine testiranja i sve šare sa konkursa, UCP je uvršćen u američku vojsku 2004. i problemi se dalje nastavljaju. Vojnici su se masovno žalili kako na nemogućnost kamufliranja, tako i na kvalitet same opreme, jer se ona raspadala na terenu. I pošto je ovo došlo čak i do Senata, potreba za novom kamuflažom postaje prioritet. Modifikacija originalnog UCP-a, takozvani UCP-D, je dat jednoj jedinici na testiranje, a Crye Multicam drugoj. Multicam je bio očigledan pobednik. I Crye je opremio američke specijalne jedinice poput Delti sa svojim Multicamom koji ubrzo postaje kamuflaža za elitu i pokazuje se odlično na terenu. Tako da 2014. kada oficijalno završava karijera vrlo kratka i neuspešna UCP-a, Multicam postaje prvi konkurent za novu šaru. Ali američka vojska i Crye Precision nisu mogli da se dogovore oko one najbitnije stvari, oko cene. Tako da vojska odlučuje da jednostavno uzme Scorpion šaru sa testiranja koju su imali pravo i da koriste, modifikuju malo i nazovu OCP, odnosno Operational Camouflage Pattern. Crye ostaje bez najvećeg posla u istoriji, podosta nepošteno, ali ih to nije zaustavilo da i dalje budu inovatori i opremaju specijalne jedinice širom sveta. A ako postoji nešto pozitivno vezano za UCP, to je činjenica da je teško moglo da dođe do prijateljske vatre, jer se vrlo lako uočavala i prepoznavala na terenu, a posematizam at its finest. Američka mornarica s druge strane pravi užasne kamuflaže, ali se onda doziva pameti, okreće marpatu i okreće ga doslovno vertikalno, modifikuje boje i dolazi do AOR 1 i AOR 2. Imajte u vidu da je AOR 2 generalna kamuflaža za mornaricu, a AOR 1 je pustinska verzija koja je rezervisana za specijalne jedinice poput mornaričkih foka. Paralelno s ovim dešavanjima, u Evropi se razvijaju nove i bitne šare. Francuzi 90-ih uvode u naoružanje svoj CCE, direktno baziran na Woodlandu, ali sa bojama koje više odgovaraju evropskim šumama, a Nemci uvode Flektarn. Istorija Flektarna je interesantna koliko i kontroverzna. Jasno je da on baziran na nemačkim kamuflažama iz Drugog svjetskog rata, pogotovo na Erbsenmusteru, što i predstavljao problem da se uvede u upotrebu, jer Nemci nisu hteli da se podsjećaju svoje ružne prošlosti, a pogotovo da se poistovećuju sa SS-om koji najviše koristi ovu kamuflažu. I tako, Flektarn, koji je razvijen još 70-ih, čeka tek ujedinjenje Nemačke da bi ušao u upotrebu. 90-ih on postaje glavna šara novog Bundeswehra, a također je razvijena i pustinska verzija koja se zove Wüstentarn ili Troppentarn, koju su Nemci nosili u Afganistanu. Na našim terenima Flektarn je postao izuzetno nepopularan tokom rata na Kosovu. Sve u svemu, Flektarn se pokazao kao odlična kamuflaža u obe varijante, ali kako se danas teži univerzalnim kamuflažama, nemačka vojska je trenutno u procesu testiranja i nabavke nove kamuflaže Multitarn, koja koristi sličnu šaru kao Flektarn, ali sa bojama direktno uzetim sa Multicama, trenutno u upotrebi u specijalnim jedinicama poput KSK-a. Za razliku od Nemaca, Danci nije bilo sramota da koriste tačkaste kamuflaže, tako da je još 84. uveden u upotrebu M84, ali ne tank, nego danski Flektarn. Ove kamuflaža ima dosta zelenije šare, veoma slične šarama na kadpatu, odnosno bojama, i čak su i Rusi kopirali u jednom momentu za svoje potrebe. Sad kad smo prošli ovaj istorijat modernih NATO kamuflaža, da kažemo i šta to čini kamuflažu dobrom. Iz iskustava prošlih decenija zaključeno da je skoro nemoguće napraviti univerzalnu kamuflažu. Čak i Multicam koji se odlično pokazao ima arid, odnosno pustinsku, i tropik varijantu. Specijalne jedinice policije koje rade u urbanim sredinama ne mogu nositi iste kamuflaže kao i drugi. Tako se nadovezujemo na priču iz prošlog dela da se sve više siva i zelena boja koristi za policijske uniforme, a ne crna, jer se mora imati u vidu i dostupnost uređaja za noćno osmatranje u slobodnoj prodaji. Sve moderne kamuflaže imaju ovo u obziru, a također su tretirane i specijalnim premazima koji trebaju dodatno da smanje vidljivost pod uređajima za noćno osmatranje. Kontrast boja je izuzetno bitan. Crna boja, iako ne postoji u prirodi, treba da bude sastavni deo kamuflaže, jer crna predstavlja zapravo senke kojih ima veoma mnogo u prirodi. I za kraj, veličina šare ne sme da bude ni presitna, kao kod ruskog EMR-a, a ni prevelika, kao kod američkog Woodlanda.
Za budućnost ostaje novi problem, a to su termalne optike. Sva kamuflaža pada u vodu po termalnim nišanima ili uređajima za osmatranje. A iz Afganistana su poslednjih godina isplivavali snimci Talibana sa termalima koji eliminišu čitave jedinice afganistanske vojske koja je prosto bespomoćna. Budućnost kamuflaže je u posebnim navlakama koje treba da smanje toplotni odraz čoveka. Nešto što se koristi već u specijalnim jedinicama na zapadu, a što ima masovnu primjenu na novim tenkovima i oklopnim vozilima, poput T-90M u Ukrajini ili Leoparda 2.6 u Afganistanu. Pored toga, poslednja generacija američkih uređaja za noćno osmatranje imaju i AI koji detektuje oblike, odnosno ljude, tako da se postavlja pitanje da li tradicionalna kamuflaža uopšte ima smisla u nekim situacijama i šta je rešenje za budućnost. Elektronsko ometanje, specijalne navlake koje trebaju da pobede elektroniku ili nešto treće. Pišite nam u komentarima vaša mišljenja na ovu temu, da li vam se svidela ova priča, a u trećem delu ćemo pokriti istorijat i priču o ruskim kamuflažama, koja je izuzetno interesantna i bogata. Hvala što ste gledali i vidimo se u nekom sledećem klipu.